हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेटिंग के कुछ 5 ऐसे खुफिया ट्रिक। तो गाइस वीडियो में एंड तक बढ़ रही है। और गाइस इस चैनल पर नए हैं तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्यों वेट कर रहे हो। और गाइस बेल को दबा लो ताकि आप मेरा वीडियो मिस ना कर सको। तो गाइस चलिए गाइस उस 5 ट्रिक्स की ओर चलते हैं। तो गाइस इस ट्रिक का नाम था डबल टैप ओपन। गाइस इसे होता क्या है, गाइस अगर आप स्क्रीन पे 2 बार टैप करेंगे तो गाइस आपका डिस्प्ले ओपन हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं। गाइस इस ट्रिक्स का नाम था शॉर्ट टैप्स। गाइस इससे होता क्या है, आप जहाँ भी टैप करोगे गाइस वहाँ पे एक सर्कल जैसा शो करेगा। चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं। गाइस इस ट्रिक का नाम था फुल स्क्रीन गेस्चर। गाइस इसमें होता क्या है, गाइस नीचे का जो 3 बटन होते हैं क्लिक करने वाले गाइस जो हट जाते हैं, इसमें आपको खुद से कंट्रोल करनी होती है। चलिए गाइस आगे देखते हैं। गाइस इस ट्रिक का नाम था डार्क मोड। गाइस इससे होता क्या है, गाइस आपका जो सिस्टम का जो ऑप्शन होता है, जो कलर होता है वो चेंज होकर डार्क मोड में ऑन हो जाता है। गाइस चलिए अब इस वीडियोस का लास्ट ट्रिक की ओर चलते हैं जो बहुत अमेजिंग है।
गाइज ये लास्ट वाला ट्रिक का नाम था कलर स्कैम। गाइज इससे होता क्या है, गाइज अपने मोबाइल का कोई भी कलर आसानी से गाइज यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो आपको कूल लगे, जो आपको अच्छा लगे। तो गाइज वीडियो गाइज यहीं पे ख़त्म करते हैं। और गाइज अब नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताना कि आपको इस 5 ट्रिक्स में से सबसे अच्छा ट्रिक्स कौन लगा। और हाँ गाइज, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब